Praise the Lord. प्रभुଙ୍କର ଆମର ଗୌରବ ହେଉ। So we'll turn our Bibles to the first book of Samuel. ଆମେ ଆମ ବାଇବଲକୁ ଖୋଲିବା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। And we'll read verse 40. ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 17 ରୁ 40 ତ 17:40. ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ତାର 17 ପର୍ବର 40 ପଦ ଆମେ ପଢିବା। ପୁଣି ସେ ଆପଣା ଯଷ୍ଟି ହାତରେ ଘେନି ନଦୀରୁ 5ଟି ଚିକଣ ପଥର ବାଛିଲେ ଓ ଆପଣା ପାଖରେ ମେଷପାଳକର ଯେଉଁ ଝୁଲି ଥିଲା ସେ ଝୁଲିରେ ତାହା ରଖିଲେ। ଆଉ ସେ ହାତରେ ଆପଣା ଛାଟଣି ଧରି ସେଇ ପଲେଷ୍ଟିୟ ନିକଟକୁ ଗଲେ। Okay, today we will see something about a 5 stones which David had. ଦାଉଦଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ 5ଟି ପଥର ଥିଲା ଆଜି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। Okay, even though each stone which he used was meant for a different purpose, we will just look at 5 principles of David in this battle. ଯଦି ବି ଯୋଉ 5ଟି ପଥର ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଥରର କିଛି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ 5ଟି ଯୋଉ ନିୟମ ଥିଲା ଆଉ ଦାଉଦଙ୍କର ଆମେ ତାହା ବିଷୟରେ ଆଜି ଦେଖିବା। Okay, so we have learned in our Bible studies. Now the number 5 in the Bible has got a lot of meanings. ଆମେ ଆମର ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଦେଖିଅଛୁ 5 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟା ଯୋଉ ଅଛି ତାହାର ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅଛି। Okay, and we have studied that 5 stands for the grace of God. 5 ଅଙ୍କ ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ବୁଝାଏ। Okay, and here you find that this 5 which David has stones, they go against the 5 of Goliath. ଦାଉଦଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ 5ଟି ପଥର ଥିଲା ତାହା ସେ ଗଲିଆତର ବିପକ୍ଷରେ ତାହା ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। Okay, what are the 5 things which Goliath had? ସେ 5ଟି ବିଷୟ କଣ ଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଗଲିଆତ ପାଖରେ ଥିଲା। Goliath had a helmet, he had a body armor. ଗଲିଆତ ପାଖରେ ତାର ପ୍ରଥମେ ତାର ମସ୍ତକର ଟୋପର ଥିଲା ଏବଂ ତାର ବକ୍ଷ ଆବରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ଗୋଟେ ସାଞ୍ଜୁଆ ପିନ୍ଧିଥିଲା। He had a sword, a spear and a shield. ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡା ଥିଲା, ଗୋଟେ ବର୍ଚ୍ଛା ଥିଲା ଏବଂ ତାହାର ଗୋଟେ ଢାଲ ମଧ୍ୟ ତାର ଥିଲା। So those 5 things of Goliath, and David had 5 stones for Goliath. ଗଲିଆତ ପାଖରେ ଯେ ପ୍ରକାର 5ଗୋଟି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଥିଲା ସେ ପ୍ରକାର ଦାଉଦଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ 5ଗୋଟି ପଥର ଥିଲା। Okay, now before he could go to attack Goliath, we know that Saul gave him his kingly armor for him to wear. ଗଲିଆତ ନିକଟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସାଉଲ ଦାଉଦଙ୍କୁ କଣ ଦେଇଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସେ ରାଜକୀୟ ଯୋଉ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୋଉ ସାଜସଜ୍ଜା ତାହା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେ ଦେଇଥିଲେ। And of course the armor which Saul had was of a better quality than normal soldiers would have. ସାଧାରଣ ସୈନିକ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗରଖା ଥାଏ ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ତାହାଠାରୁ ଅତି ଉଚ୍ଚତମ ଯୋଉଟା କି ବା ଅତି ଭଲ ଯୋଉ ଥିଲା ସେଇ ଯୁଦ୍ଧର ଯୋଉ ପୋଷାକ ଥିଲା ତାହା ସାଉଲଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। But you find that David put it on and then he removed it because the Bible says that it was not tested before. ଦାଉଦ ପ୍ରଥମେ ତାହା ପିନ୍ଧିଲେ କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଏ ତାପରେ ସେ ଖୋଲିଦେଲେ କଣ ପାଇଁ କାରଣ ସେ କହିଲେ ଆଉ ସେ ବିଷୟ ପ୍ରତି ସେ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ନଥିଲା ବା ତାହା ସେ ପିନ୍ଧି ପାରିବେନି ସେ ମନା କଲେ। So in verse 39 he says, for I have not tested them. Not that Saul has not. David says, I have not tested them. ସାଉଲଙ୍କୁ ଦାଉଦ କହିଲେ ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାର ମୋର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଗରୁ ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାହା ମୁଁ ଧାରଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ। Thank you, you gave a right word. He was not used to
that kind of an armor to fight with the enemy. जो सांजुआ थिला जो युद्ध क्षेत्र रे व्यवहार करा जाए सेडा केबे मध्य दाऊद आगुरु पिंदी नथिले. So David wanted to go his own habitual way to fight with Goliath. सेति निमंते दाऊद कोन करिले जो प्रकार साधारण पोशाक से पिंधंती सही प्रकार तांकर जोडा अभ्यास थिला सही अवस्था रे ही से गलियात निकट को लढिबा निमंते गले. Many of us, we are so used to reading this battle of David and Goliath, but we miss many beautiful things which are mentioned in it. आमे अनेक हुए तो दाऊद एवं गलियात रो युद्ध विषय रे आमे जानि अछु किंतु प्रकृत रे एई दुई मानक भीतर जो गोटे गोटे विषय अछि अति उत्तम विषय अटे ता आमे अति ध्यान देई न थाउ. Bible says that he took a stick, the shepherd's staff. बाइबल रे लिखा जाए प्रथमे से हाथ रे गोटे बाड़ी बा जष्ठी ने जोटा कि गोटे मेषपालक मेष चरेबा समय रे से ता व्यवहार करि थाए. And then he ran to the small brook that was there and quickly took 5 smooth stones from the bottom of that brook. तापरे से कोन कले से पाखरे थिबा गोटे छोट नदी थिला बा झरणा थिला से ता पाखकु गले एवं ता मध्यरु जाई से 5 गोटे पत्थर से भितरु से बाहर करि के आनिबे. Quickly he put those 5 stones into the small bag which he had for those stones and took his sling and ran towards the Philistine. से नदी भितरु से चिकण पत्थर 5 गोटी बाहर करी आनिले तांको पाखरे छोट गोटे झुली बा थळी थिला ता भितर ता रखी कि से कोन कले छाटणी बाहर करी कि से अति शीघ्र दौड़ी गले गलियात निकटकु. Now if we go a little bit, I want to go a little bit deeper into the meanings of some words for us to understand beautifully. आगे कहते जो शब्द गुडी के लेखा जाई अछि ताहार टिके गभीरता मध्य को यदि हमें जिबा. Now the very intention, or you could say that the word brook, in Hebrew, it means to inherit. एठारे जो नदी विषय रे लेखा जाए ताहार अर्थ यदि हमें एब्री भाषा रे देखिबा ताहा बुझाय उत्तराधिकारी हेबार विषय. Now in the Bible, Samuel says that he went to the brook. It means that he went to inherit. एठारे लेखा जाए जे प्रकार पुस्तक रे कि से छोट नदी निकट को गले तार अर्थ से किछि हासिल करिबा निमंते बा किछि अधिकार पाइबा निमंते से स्थान को से गले. And he went to that place, and from the depths of that river he brought out those 5 stones. जदे बेले से छोटे नदी निकट को गले से नदी निकट को जाई से कोन कले से नदी भीतर गभीरता मध्य रे जो छोटो छोटो से 5 गोटी पत्थर थिला ताहा को से बाछि की काढी कि नै कि आसीले. This sling, these people who use sling, they trust in the stone rather than trusting in bows and arrows. जो लोक माने जो छाटणी व्यवहार करंती से पत्थर को लगे से माने जो घुरे की ताको फपाडंती से माने अधिक भाव रे से पत्थर ऊपर निर्भर करंती ना कि जे माने से धनु एवं तीर अधिक भाव रे से पत्थर ऊपर से निर्भर करिथांती. And the Bible says that he took 5 smooth stones. एठारे लेखा जाए 5 गोटी चिकण पत्थर लेखा जाए. Now the Goliath was watching David's every step. किंतु गलियात से स्थान रे ठिया होई से दाऊदंकर प्रत्येक गोटी कार्य को से निरीक्षण करूथिला. The Bible says that he watched him go to the river, take those 5 stones, put it in his pouch and run towards him. गलियात मध्य ठिया होई देखुथिला कि दाऊद से दौड़ी की गले बाड़ी हाथ रे धरि की नदी निकट को नदी भीतर 5 गोटी चिकण पत्थर बाहर कले एवं पत्थर घेनी अपना झुली रे रखी की आ ताहा निकट से आसीबर देखुथिले. And then he says to Goliath tells David, do you think that you're coming to attack me like a dog? जदि निमंते गलियात कहिला कि तू कोन मते कुकुर भाबिलु कि आ तू से प्रकार हाथ रे बाड़ी एवं पत्थर घेनी म निकट को आसी अछु. We don't take a gun or bows and arrows to attack dogs. We take stones to attack dogs.
आमे कौनसी प्रकार कुकुर को घोड़ाइबा निमते हाथ रे बंदूक किंबा से प्रकार धनु नहीं कि जाई न थाउ साधारण भाबरे आमे से छोट पत्थर घेनी कि आमे जाई थाउ Because we are very confident, we know that all I need is a small stone, I throw it at the dog and the dog will run away. कारण हमर अति हमर आत्म विश्वास गोटे थाए दृढ़ भाबरे कि आमे गोटे पत्थर घेनी कि जाई कि कुकुर को मारिबा कुकुर ता दौड़ी कि पळेइबो But if you look at David's confession, or he's speaking some beautiful words against Goliath. जदि आमे एटी दाऊदଙ୍କୁ विषय देखिबा से अति उत्तम भाबरे तांको मुखरे आ अति सुंदर भाबरे से किछि कथा से कहू अछंती गलियात निकटरे Yes, in 1 Samuel 17 chapter, he says, the Lord will deliver you into my hands and I will recover, I'll remove your head from you, he says. In 1 Samuel एवं 17. जदि आमे देखिबा प्रथम सामुएल जदि आमे 17 पर्व मध्य को जिबा एवं सेठारे आ दाऊद कहंती which verse Verse 46. आमे तार 46 पद देखिबा आजि दिन सदा प्रभु तुम्हको मो हस्तरे समर्पी देबे एणु मु तुम्हको आघात करी तुमठारु तुम मस्तक अलगा करिबी पुनी मु आजि पलिस्टिय मानक सैन्य गणर सब आकाश पक्षी गणको और पृथ्वीस्थ वन्य पशु मानक देबी तहरे इस्राएल मध्यरे एक परमेश्वर अछंती बोली समुदाय जगत जानिबे When you throw a stone at the dog actually runs away. जदबेले गोटे पत्थर खेनी हम कुकुर निकट को जिबा तापर फोपाडीबा कुकुर दौड़ी की पळेइबो Or maximum you can do is you can throw a stone at the dog and maybe the dog will have some very serious injury but not usually die. जदि हम ताकू अति ताकू ऊपर लक्ष्य करी तापर फोपाडीबा करे से मरि जीवन है But here he is very specific. He says that today the Lord is going to give you to me and I'm going to kill you. I'm going to take your head off your body. किंतु एठरे दाऊद कहउछंती गलियात को आजि दिन सदा प्रभु तुमको मो हस्तरे समर्पी देबे एणु मु तुमको आघात करी तुम मस्तक अलगा करिबी His confidence in God was so much that he knew that he's going to separate his head and kill him, in a very, very clear manner. एटारे दाऊदंकर जो भरोसा थिला ता परमेश्वर के ऊपर एते दृढ़ थिला जे से दृढ़ता सहित से कहउछंती से पत्थर से जो धरिथिले ताको व्यवहार करी कि प्रकार से गलियात को बध करिवे And if you look at that, the Bible says that he took those 5 stones. जदि हम देखिबा बाइबल को एटा लिखा जाय से 5 गोटी पत्थर से निज हस्तर नेले But he couldn't use 5 stones. He could use only one, and that one was enough to kill Goliath. किंतु से समस्त 5 गोटी पत्थर से व्यवहार करि पाले नहीं काहे कि कारण से प्रथम गोटिए पत्थर रे ही से गलियात को बध करिले The Bible says another beautiful thing in verse 48. It says that David he ran quickly as possible towards Goliath. 48 पद रे अति उत्तम कथा लिखा जाए कि एही उतारे से पलिस्टी उठी दाऊदଙ୍କ संगे भेटिबा को आसी निकटवर्ती हुंते दाऊद शीघ्र से पलिस्टी सहित भेटिबा को सनेश्रेणी आडे दौड़िले The word quickly here has another meaning. Is almost that he flew, he went in a very fast way towards Goliath. He almost flew towards him. लेखा जाए शीघ्र गले दाऊद तार अर्थ से अति शीघ्र माने से खणा से आउ दौड़ी गले से गलियात निकट को This is in Isaiah you have that verse that he who waits upon the Lord they shall mount up as upon wings and they shall not they'll run so fast. जे प्रकार जिसाय पुस्तक रे लेखा जे जो माने परमेश्वर निकट अपेक्षा करंती आ सदा प्रभु से मानकु उत्कृष्ट पक्षी तुल्य से मानकु ऊपर को उठांती एवं से माने केबे श्रांत हुंती नै से केबे क्लांत हुंती नाही And you find that Goliath he never expected David to be a so courageous and come and attack him.
से प्रकार में देखो कि प्रकार दाऊद से अति उत्साहर सहबा से जो तांकर उद्वेग भाव रे से कि प्रकार गलियत निकट को आसले ताहाकू आक्रमण करबा निमंते. Now, these 5 smooth stones, it talks about the word of God in that we use in our day-to-day life. जो 5 गोटी पत्थर विषय में देखुछु ता ईश्वरंकर से वाक्य अटे जोटा कि हम जीवन रो दैनंदिन अवस्था रे हमें ता व्यवहार करि थाउ. It is coming from the river, which represents the word of God. Again, the Spirit of God, I'm sorry. से ही पत्थर जो नदी मधुर से बाहर कले नदी बुझाए ईश्वरंकर से पवित्र आत्मा को. So, and this talks about how the word of God is so smooth, it's so perfect. ता दर्शाए जे ईश्वरंकर वाक्य सही प्रकार अति यदि कहबो अति से सूक्ष्म बा अति से जो चिकन पत्थर सदृश अटे. Somebody said that this word, I mean this the stones was as smooth as a bullet. के प्रकार कुहंती जो पत्थर थिला ताहा जो आमे देखुछु आ वर्तमान जुगर जो बंदूक रे जो गुली व्यवहार कर जाए ता भलिया से प्रकार अति चिकन थिला. Yeah, if it is having anything rough, the bullet will not go straight. It can go crossways. कारण जो गुली यदि ताहा तारो पार्श्व यदि से प्रकार चिकन हेबो नाही ताल ता सीधा सड़क भाबरे केबे गति करिवो नाही. Now, the word of God, it is tested, it is proven. ईश्वरंकर वाक्य जोले कि हमें देखु ता परीक्षित अटे एवं ताहा से प्रकार प्रमाण सिद्ध अटे. So as you trust in God's word is faithful. जदि हमें ईश्वरंक वाक्य उपरे विश्वास करिबा ईश्वरंकर वाक्य हम प्रति विश्वस्त ही रही थाए. Now you find that David ran towards a river, quickly picked up those 5 stones and ran towards Goliath. दाऊद शीघ्र दौड़ी गले से नदी निकट को नदी मध्य 5 गोटा चिकन पत्थर बाहर कले एवं पत्थर सांगरे घेनी से गलियत निकट को मध्य से दौड़ी की गले. Now these 5 stones, it talks about how deeply he knew about Goliath. से 5 गोटे चिकन पत्थर बुझाए जे गलियत विषय रे आ दाऊद समस्त विषय से अति गंभीरता भाव रे से जानी थिले. It is not just if I missed one stone, I will take the second stone. No, it was not in that idea that he took 5 stones. दाऊद एथे निमंते 5 गोटी पत्थर घेनी नै कि जाई नथिले जे गोटे पत्थर तांकर से माने तांकर जदी से जो निशाना लगेबे हेतु चुखी जीव बा बाहर जीव तो आ गोटे पत्थर से व्यवहार करिवे सेथि निमंते से 5 गोटी पत्थर नै नथिले. But we will talk about it later on. There were 5 people in the family of Goliath who need to be killed. आज्ञा कुहंती किछि विषय अछि जाके से हम परे आलोचना करिबा आ प्रकार विषय कि गलियातर परिवार रे ए प्रकार 5 जण व्यक्ति थिले जहांको मध्य मरिबार आवश्यकता थिला बा बद्ध होबार आवश्यकता थिला. And David, in his lifetime, all those 5 people were killed. एवं निश्चित भाव रे दाऊदंकर समय रे ही गलियत गुरुहर जो 5 गोटी लोक थिले आ से दाऊदंकर समय रे से माने समस्त मरिले. Okay, so that is the second part. Is prophetically he took those 5 stones. ता द्वितीय विषय अटे जोला कि भविष्यत वाणी अनुसार आ से प्रकार 5 गोटी पत्थर से नदी मध्य बाहर करिथिले. Okay, when you go home, you can read that in 2 Samuel chapter 21. 16 to 21. जेबले हमें घर को जिबा आ से प्रथम सामुएल रो 21 पर्व रो 16 रु 21 पद हमें पढिबा. And also 1 Chronicles chapter 20 verse 4 to 7. से 1 Chronicles chapter 20. प्रथम वंशावली 20 पर्व रो से 4 रु 7 मध्य लेखा जाय. Okay, there you'll find the other four brothers of related to this man who was alive. एही गलियात रो 4 गोटी भाई थिले सेही संबंध रो विषय एही पद रे लेखा जाय. Okay, so we don't have time. I don't want to go out of the topic now. आज्ञा कुहंती जो प्राम पाखरे समय नहीं आउ एही विषय देखिबानी मते. Let's come back to the topic of second Samuel.
Pardon me? Second Chronicles. Second Samuel 21, I'm sorry. 2 Samuel 21, 16 to 21. And 1 Chronicles chapter 20, 4 to 7. Okay. 2 Samuel chapter 21, 16 to 21. And 1 Chronicles chapter 20, verses 4 to 7. Okay. Okay. ଦ୍ୱିତୀୟ ସାମୁଏଲ 21 ପର୍ବର 16 ରୁ 21 ପଦ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ 20 ପର୍ବର 4 ରୁ 7 ପଦ. Okay, now let's go back to where we are focused on. We are focused on how to get rid of this Goliath that we face in our day-to-day lives. ଆଜି ଆମର ଧ୍ୟାନ କରିବାର ବିଷୟ ଏହା ଅଟେ ଯେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଗଲିଆଥ ସଦୃଶ ଆମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ଆସେ ଆମେ ସେ ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ବାହାରି ପାରିବା. It's not easy for us to overcome Goliath. ଆଉ ଆମେ ମାନେ ଭାବିଥାଉ କି ଆମ ପାଇଁ ଅତି ସହଜ ଅଟେ ଆଉ ସେ ଗଲିଆଥରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ବାହାର କରି ଆଣି ପାରିବା. You may ask me, where is the Goliath that I face? ଆଜ୍ଞା ଯେ ପ୍ରକାର କୁହନ୍ତି ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିବା କି ସେ ଗଲିଆଥ କେଉଁଠାରେ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥାଉ. I'm not talking about your job. I'm not talking about your neighbor. I'm not talking about the place where you live today. ଆଜ୍ଞା ଏଠାରେ କହୁନାହାନ୍ତି କି ଆମେ ଯୋଉ ଚାକିରି କରୁଛୁ ତାହା ବିଷୟରେ କିମ୍ବା ଆମର ଯୋଉ ପଡୋଶୀ ଆମ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିମ୍ବା ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ ସେଇ ବିଷୟରେ. Those are not giants. ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସେଇ ଗଲିଆଥ ସଦୃଶ ରାକ୍ଷସ ବିଷୟ ସେମାନେ ନୁହନ୍ତି ବା ସେ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ନୁହେଁ. There is something more serious which we don't understand. କିନ୍ତୁ ତାହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ଅତି ଗମ୍ଭୀର ବିଷୟ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ବୁଝି ପାରିନଥାଉ. In 1 Timothy chapter 4, ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ ତାର 4 ପର୍ବ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, if you read verses 1 and verse 2, ଆମେ ତାର 1 ଏବଂ 2 ପଦ ଆମେ ପଢିବା. ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ ତାର 4 ର 1 ଏବଂ 2. ଆତ୍ମା ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହୁଅଛନ୍ତି ଉତ୍ତର କାଳରେ କେହି ଭ୍ରଷ୍ଟ ବିବେକ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ କପଟପଣରେ ଭ୍ରାନ୍ତିଜନକ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଓ ଭୂତମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ କରି ବିଶ୍ୱାସ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ. look at that. His attack is on people that they may depart from faith. ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ସେହିମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମା କାହାକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ ଯୋଉମାନେ କି ବିଶ୍ୱାସରୁ ପଛକୁ ଫେରି ଯାଇଥିବେ. The devil or Goliath wants us to be seduced. ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଶୈତାନ ବା ସେଇ ଯୋଉ ଗଲିଆଥ ସେ କଣ କରେ ଆମକୁ ସେହି ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ପଛକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଚାहे ଆମକୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହେଁ. He wants us to believe in demonic doctrines. ସେ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ ସେଇ ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ବା ଶୈତାନର ଶିକ୍ଷାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ. He wants us to be hypocrites and speak lies. ଆଉ ସେ ଆମକୁ ଚାହିଁବ ବା ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ ଯେ ଆମେ ମାନେ ସେଇ କପଟି ଭାବରେ ଆଚରଣ କରିବା ଆମେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ହେବା. And he wants finally that our conscience will no longer respond to the Holy Spirit. ଏବଂ ସେ ଚାହିଁବ ଆମର ଯୋଉ ବିବେକ ଅଛି ସେ ବିବେକ ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଲକୁଲ ଚାଳିତ ନ ହେଉ ବୋଲି. You read this slowly, after some time you'll understand. Read this Bible verse, you'll understand the power of the devil, of the plan of the devil. ଯଦି ଆମେ ଏହି ପଦପର୍ବକୁ ଅତି ଭଲ ଭାବରେ ପଢିବା ଆମେ ସେଇ ଶୈତାନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ତାର ମନ୍ତ୍ରଣା ବା ତାହାର ସେଇ ଅନେକ ସେଇ ଯୋଉ ବିଷୟ ସବୁ ଅଛି ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣି ପାରିବା. Now this is what the Goliath is standing before us. ଆଉ ଏହା ହିଁ ସେଇ ଗଲିଆଥର ବିଷୟ ଅଟେ ଯାହାକି ଆମ ଜୀବନରେ ଆଜି ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ତାହା ଆସିଥାଏ. If faith goes away, you will have fear and defeat. ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ ଆମ ମନରେ ଭୟ ଆସିଥାଏ ଆମେ ମାନେ ପରାଜୟ ହୋଇଥାଉ. And if you are induced by these seducing spirits, you will get addicted to all kinds of evil things.
जदि आमे माने सही मंद आत्मा द्वारा आमे से प्रकार भ्रांत होई थाउ किंबा आमे से प्रकार तांको मनोযোগী हेई थाउ तो एही प्रकार जो विषय अछि सेथिरे अधिक भाबरे आमे चले जाई थाउ This seducing, it seduces you from doing the right thing, and you will be involved in all kinds of sinful activities. से हमको ए प्रकार फुसुलाई दिए बा हमको ए प्रकार से प्रलोभित करी थाए जे आमे माने से पापर विषय पापर कार्यकलाप गुड़िक विषय रे ही आमे अधिक भाबरे मनोयोगी होई जाई थाउ Then you find the doctrines of the devils. Today there are many false teachings around the world. तापरे में देखो जो लेखा जे भूतुड़िया माने को विषय शिक्षा बा ए प्रकार जो माने की भंड शिक्षा प्रचार करंती आ आजिर समय रे अधिक भाबरे आमे सही विषय देखि परिबा And you find them to be demonic in the sense the way they talk the Bible, you will doubt your own salvation. एटा जो लेखा जाय जे से माने आ जो मंद आत्मा अटंती भ्रांतियन को आत्मा बोली हम केमिति जानिबा से माने हमकु जेबरे कथा कहबे आ हमर जो निजर परित्राण अछि माने जो विश्वास अछि आमे ताहा परे मध्ये संदेह करिबा को आरंभ करिबा Then it talks about being a hypocrite. In other words, there will be lies everywhere. Their actions, their thoughts, everything is lies. तापरे लेखा जे जो कपटी हेबार अर्थ कोन अटे हमर चिंता हमर कथा आ हमर कार्यकलाप समस्त रे से मिछ एवं से मिथ्या ता प्रवेश करिवो And their heart, it doesn't have a conscience. They have no compassion whatsoever. आ सेमानको हृदय मध्य रे जो विवेक थाए से विवेक आ कार्य करिवो नाही सेमानको मध्य जो दया थिबो जो क्षमार विषय थिबो ताहा मध्य बिल्कुल सेमानको भितर रहिबो नाही Now you look at Timothy, what Paul writes to Timothy in the second book of Timothy, chapter 3, verses 2 to 4. आमे द्वितीय तिमोथी तारो 3 पर्वर 2 रु 4 पद आमे देखिबा एठारे पाउल तिमोथी निकटकु जो पत्र लेखु अछंती लेखा जाए कारण लोक माने आत्मप्रिय धनलोभी आत्मगर्वी अहंकारी निंदक पितामातांकर अबाध्य अकृतज्ञ अपवित्र स्नेहशून्य अमिलन प्रिय अपवादक अजितेन्द्रिय प्रचंड उत्तम विषय घृणाकारी विश्वासघातक दुस्साहसी दाम्भिक हेबे ओ ईश्वर प्रिय न होई बरं विलास प्रिय हेबे Now these are all the results of the attack of Goliath upon some people. गलियात से प्रकार जो हम जीवन को आक्रमण करे आउ ताहार फलाफल ए विषय ही हमें पढुछु ए विषय लेखा जाय Now this is very sadly, it was present then, it is also present today. आ अति दुखर विषय अटे आ ए समस्त विषय जा अतीत काल रे मध्य घटिथिला आ ता एबे मध्य आम मध्य रे ता रही अछि मध्य घटु अछि Okay, now how do I attack or save myself from Goliath's attack? तो आज मु की प्रकार निजको रक्षा करिबी बा गलियात रो जो से आक्रमण अछि सेतरो निजको मु की प्रकार बंचै परिबी Okay, you go to the book of Colossians chapter 2 आमे कलसियो तार 2 पर्व मध्य को जिबा and you can read verses 6 and verse 7. आमे तार 6 एवं 7 पद आमे पढिबा कलसियो 2 रो 6 एवं 7 अतएव ख्रीष्ट यीशु को प्रभु बोली जेपरि ग्रहण करियछ तदनुसारे ताहांक सहभागितारे आचरण कर ताहांक ठारे मधमूल ओ गुंथा होई प्राप्त शिक्षा अनुसारे विश्वास रे निष्ठावान होई अधिक अधिक धन्यवाद दियो Now I want to look at this verse in a very slow way. आउ आज्ञा कुहंती आउ एही वाक्य को अति धीर भावरे आउ आमे देखिबा And then we'll understand where we are stuck up. जदि आमे अति ध्यान सहकारे देखिबा ताहेले बुझी परिबा जे आजि आमे माने केउ स्थान रे आज अटकी जाई अछु Now Paul says that you need to be planted in Christ. When you receive Christ, is having Christ planted in your heart. एठारे पाउल कुहंती जेतेबेले ते प्रभु यीशु को अपना जीवन मध्य रे ग्रहण करू अछ तुमे ताहांकटार ही लागि कि रुह बा बद्धमूल गुंथा होई कि तुमे माने रुह And Jesus says that I in you and you in me. In John he says, I am the vine, you are the branches. So it's abiding in each other.
जे प्रकार प्रभु यीशु ख्रीष्ट से कहि अछंती जोहन को पुस्तक रे जे जी मो ठारे रुहे मु जहा ठारे रुहे आउ से द्राक्ष मु जे प्रकृत द्राक्षलता एवं तुमे मोर शाखा आउ से विषय से कुहंती. So I in Christ and Christ in me. That is the first stage when we accept Christ into our lives. मु ख्रीष्टଙ୍କ ठारे रुहे ख्रीष्ट मो मध्यरे रुहंती ता प्रथम स्तर अटे जो स्तर के हमें प्रभु यीशु को अपना जीवन मध्यरे ग्रहण करिथाउ. So many of us are stuck up here. We think, oh, with this life, I think I can overcome Satan. No, you can't overcome Satan. तो अनेक लोक माने एही स्थान रे से अटकी जाई थांती और समान प्रकार भाबंती कि ठीक अछि मोर ए जीवन भितरे मु शैतान को अतिक्रम करि देबा शैतान ऊपर विजय लाभ मु करि देबी. But look at Paul saying over there, you receive Christ, so continue to live. Means you got to go to the next level. आमे देखि बाटरे पाउलो कोन कुहंती आउ हमकु सेही जीवन जे आमे जो आचरण करू से निरंतर रहिबा दरकार तमे बारंबार करिबा दरकार. So I need to be, what's the next level is to be rooted and grounded in Christ. तो द्वितीय स्तर कोन अटे द्वितीय स्तर रे मु कोन करिबी प्रभु यीशु गोडरे बधमूल होई गुंथा होई कि मु रहिबी. From the branch I now go to the root. प्रथमे मु शाखा रे थिली तापरे मु केउ सन को जिबी मु चेर मध्य को जिबी. In other words, my relationship with Christ has become more. I start to keep drawing strength from God's word. मु परमेश्वर निकट रे एते घनिष्ठ हे जिबी तांकर लागि कि रहिबी त मु तांकर वाक्य द्वारा तांकर शक्ति मु कोन करिबी मु निज मध्य को आनिबी. But that doesn't mean again that I can fight and win the devil. किंतु तार अर्थ एहा नुहे जे आउ थरे भाबीबी जे मु ठीक अछि ए प्रकार कर देले मध्य मु अति सहज भाबरे शैतान ऊपर मु विजय लाभ करि परिबी. Look at the third level, he says in the same verse. आमे तृतीय विषय पुनर्बार देखिबा सही समान पर्व रे. He says that you should sink your roots in him and build upon him. Which verse 7? Yes. आमे जे 7 से कलोसियो 2 रो 7 आमे यदि पढिबा लिखा जाय ताहांक ठारे बधमूल ओ गुंथा होई प्राप्त शिक्षा अनुसार विश्वास रे निष्ठावान होई अधिक अधिक धन्यवाद दियो. I got to build upon that root. I have gone inside. I start building. जेते बेले मु से चेर भितरे प्रवेश करली मु कोन करिबी तापरे मु बढ़िबा को आरंभ करिबी. It is not just my morning prayer and evening prayer. No, I should build my faith level. तार अर्थ नुहे जे हमर केवल से सकाळ प्रार्थना एवं संध्यार प्रार्थना रे ही समाप्त हे जाउची किंतु मोर जो प्रकृत विश्वास अछि से विश्वास को मु आहुरी वृद्धि करिबी ताहा को मु निर्माण करिबी. You know, what have you built up today? What have you built up? आजी हमें कोन निर्माण करिछु आज हमें कोन प्रतिष्ठा करियोछु. You know, building up, it means that you start becoming immovable. It means you can't waver, you become steadfast. जदि हमें कहिबा कि आमे देले प्रतिष्ठा करूछु गोटे विषय बा निर्माण करूछु ताहा हमें गति करिबा नै कि हमें स्थिर भाबरे हमें दृढ़ भाबरे हमें रहिबा. You can be a tent, you can still be a tent fixed in one place. That is also rooted only. जदि आमे देखिबा गोटे तंबूर विषय तंबू को जले तयार करा जाय किंतु ताहा तयारी हेले भी आमे ताको गोटे जगह आ गोटे जगह को आमे नेकी जाई परिबा. Yeah, sometimes we are Christians, we are grounded, but it's a temporary. Anytime I will fall. आमर क्रिश्चियन जीवन बेले बेले सेही प्रकार होई थाए आमे निर्माण तो हेई थाउ किंतु हे तंबू सदृश अस्थायी भाबरे हेई थाउ हठात किछि विषय घटिले आमे गोटे स्थान अगोटे स्थान आमे गति करबा सदृश आमे हेई थाउ. In Psalm 1, you find the psalmist saying that we should be like the tree, we got to be planted by the waters. देखिया गीत संहिता एक पर्व रे लिखा जाय कि आमे सही जो गच्छ सदृश हेबा जे कि से नदी निकट रे आ चिरस्थायी भाबरे से रोपित होई थाए गोटे स्थान रे से दृढ़ भाबरे रही थाए. And then the last one is I being tested. एवं शेष रे विषय अटे कि मु जे प्रकार परीक्षा सिद्ध होई परिबी. Bible says over there, established in your faith. How is your faith today? Is it tested or is it,
something which is not tested. आज हमर विश्वास की प्रकार अछि ता प्रकृति रे परीक्षा सिद्ध होई निष्ठमान अछि ना ता से प्रकार नुहे. Today's children are not going to school. They are getting promoted in without writing an exam. आजिर समय रे हमें देखुछु पिला मानको स्कूल को जिबा को मध्य पडु नाही आउ से माने सेही प्रकार आउ उत्तीर्ण हेई जाउछन्ती गोटे श्रेणी रु आ गोटे श्रेणी को. But you give them tomorrow, you tell them you're going to have an exam. I do not know how many will pass. किंतु जदि हमें तांको से प्रकार कहबा कि आसंता काल तुमर परीक्षा प्रकृतिर परीक्षा दियो हम तो जानि मते नाहु कि समान को मध्य केते प्रकृति रे पास करिवे. Today, many of them are there. They think that they can overcome the so-called temptations of the world, but I'm sorry, they do not know their own faith. आज अनेक ए प्रकार भाबंती कि आउ जगतर समस्त परीक्षा रु आउ से माने उत्तीर्ण हे जिबे बा आगु को बढ़ी जिबे किंतु प्रकृति रे ताहा से प्रकार नुहे. Now, these are the basic 4 levels that you need to understand before you can even face Goliath with one stone. से जो 5 गोटे विषय जे में देखिलु एवं जो 4 गोटे विषय देखु जो पत्थर रे विषय ता आज हम देखि पारु जो समस्त विषय प्रकार प्रथम पत्थर रे आ दाऊद से गलियात को से बध करिथिले. Okay, now let us look something more about the so-called 5 stones. आउ आमे आउ टिके गभीरता मध्य को जिबा एवं से 5 गोटी पत्थर विषय रे माथर देखिबा. No, even though it doesn't mean all those 5 stones is actually that's it. It has got many other meanings also. आउ आज्ञा कुहंती आ प्रकृति रे स्पष्ट भाबरे केवल सेति की तार अर्थ नाही तार आउरी भी अनेक गुडी अर्थ रही होय से 5 गोटी पत्थर रो. Okay, the first one I would say is to have faith. When he was facing Goliath, he had the faith in God. आज्ञा कुहंती प्रथम पत्थर जोडा कि प्रथम विश्वास को ताहांको बुझाए एवं जो विश्वास घेनी से गलियात निकट को गले ताको सम्मुखीन हेबा निमंते. Or rather he said that the God of Israel, God will give me victory. He had that God's presence with him. एवं से जो कहिले कि इस्राएल रो परमेश्वर मते विजय करैबे तार अर्थ कोन थिला जे परमेश्वर के उपस्थिति को से सांगरे घेनी जायतिले एवं तापरे तांकर विश्वास थिला. You need to have this confidence or this word of God with you that God is with me in all circumstances and situations. आज हम समस्त पाखरे ए दृढ़ता एवं ए जो दृढ़ भरोसा रे विषय हेबा आवश्यक जे कोनोसी परिस्थिति के हमें गति करले मध्य परमेश्वर हम सहित हमर सहवर्ती अछंती. See, you take a child, if you take any child or even you for that matter, the bigger the target is, the easy it is for us to throw a stone. What person? If the target is very big, it's easy for us to throw a small stone at it. जदि आम सम्मुख रे गोटे लक्ष्य दिया जिवो हमको पत्थर फोड़िया पई आ से लक्ष्य टिके बड़ हिथिबो बा से जागा टिके बड़ हिथिबो आ हम यति सहज हि जिवो से पत्थर को ता ऊपर फोपाड़ी बानी मनते. Let me put it in a very practical way. आज्ञा कहंती अति गोटे प्राकृतिक भाबरे आ से विषय को से प्रकार कहबा को चाहंती. You keep a bucket in one place and you stand empty bucket in one place and you stand 10 feet away from the bucket and try to put one stone into the bucket. आज्ञा कहंती कि गोटे बाल्टी आमे रखिबा खाली बाल्टी एवं ताठू आमे से 10 फुट दूर रे रहिबा एवं सेति दूरतारु आमे लक्ष्य करी कि से बाल्टी भितर को आमे से पत्थर फोपाड़ीबा को आरंभ करिबा. I think many of us will not be able to put that stone into the bucket because the mouth of the bucket is so small. हेई पारे कि अधिकांश आमे होइतो से बाल्टी भितरे से पत्थर फोपाड़ी परिबा नै कारण जो बाल्टी मुख थिबो तार मुहटा अति टिके छोटो थिबो आ हमकु फोपाड़ीबा निमंते से प्रकार सहज हेबो नै. So I don't think maybe 1 or 2 people will be able to put a stone inside the bucket. आउ आज्ञा कुहंती होइतो जणे किबा 2 जण होइतो फोपाड़ी परिबे किंतु समस्त से प्रकार फोपाड़ी परिबे नै. But if I give you a chance and say, you take a stone and you stand 10 feet away from a wall and throw the stone at the wall, I think none of us will miss it.
କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କଣ କରିବା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ଥିବ ସେ କାନ୍ଥରୁ 10 ଫୁଟ ଦୂରରେ ଠିଆ ହେବା ଏବଂ ସେ ସମାନ ପଥରକୁ ଆମେ ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଉ ହୁଏତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ସେ ପଥରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ପାରିବା। I think very lightly, very simple, without strength or easily, we will be able to put that stone and on that wall. ଅତି ସହଜ ଭାବରେ ଆଉ ଅଧିକ ବଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ଆଉ ଆମକୁ ସେଇ କାନ୍ଥ ଉପରେ ଆଉ ପଥର ଫୋପାଡ଼ିବା ପାଇଁ। This is how simple it is for a spiritual person to attack Goliath. ତାହା ସେଇ ପ୍ରକାର ଅତି ସରଳ ଅଟେ ଯେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ଲୋକ ଆଉ ସେ ଗଲିଆତକୁ ଆଘାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ। We get scared because we look at the size of the wall, we look at the spear, we look all kinds of things, and we tremble. କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଗଲିଆତକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାର ଆକାର କେତେ ବିଶାଳ ଥିଲା ତା ପାଖରେ ସେ ବର୍ଚ୍ଛା ଥିଲା ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ସେ ସବୁ ଧରିକି ସାଙ୍ଗ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା ଆଉ ଦେଖିକି ହୁଏତ ଆମକୁ ଡର ମଧ୍ୟ ଲାଗିପାରେ। In the zoo, you find people throwing stones into the cage of the lion or the cage of the bear because they know, this animal cannot attack it back. Okay. ଏଟା ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ବିଷୟ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ କି ଯୋଉ ଚିଡିଆଖାନା ଭିତରେ ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାଉ ଆଉ ଯୋଉ ପଶୁ ମାନେ ପଞ୍ଜର ମାନେ ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ପ୍ରକାର ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ଥାଉ ବା ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ଆମେ କରିଥାଉ। Why? Because we know that there is something which prevents it from coming to attack us. Hello. We Again, know that there is something that prevents it. There is some cage over there that it cannot come to attack us. କାହିଁକି ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର କରିଥାଉ କାରଣ ଆମେ ମାନେ ଭାବିଥାଉ ଆଉ ମାନେ ଜାଣିଥାଉ ଯେ ଗୋଟେ ସେଇ ପ୍ରକାର ପଞ୍ଜୁରୀ ରହିଅଛି ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଆବଦ୍ଧ ବିଷୟ ରହିଅଛି ଯାହା ଫଳରେ କି ଆଉ ସେଇ ବିଷୟ ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି କଲେ କିଛି ବିପଦ ଘଟିବ ନାହିଁ। Now, if you look at your spiritual life, do you have that confidence that the devil cannot harm me? ଆଜି ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମ ପାଖରେ ସେ ଦୃଢ ଭରସା ଅଛି କି ଯେ ଆଉ ଶୈତାନ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଆଉ ମତେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। David had that confidence. କିନ୍ତୁ ଦାଉଦଙ୍କର ସେହି ଯୋଉ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। He had that confidence that the Lord of Israel will give Goliath to him as a piece of meat. ଦାଉଦଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ଗଲିଆତକୁ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ ଯେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ମାଂସର ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ସଦୃଶ। We need not be afraid of anything when God is with us. ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ରହିଥାନ୍ତି ଆମକୁ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆଉ ଭୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। But if you don't have faith, then it's difficult for you to please God, the Bible says. କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଯେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଆମ ନିମନ୍ତେ ଅତି କଷ୍ଟକର ବିଷୟ ଅଟେ। And if you don't have faith, you can't win Goliath. ଯଦି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ସେ ଗଲିଆତକୁ ମଧ୍ୟ କେବେ ବିଜୟୀ ତା ଉପରେ ଆମେ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। The second one we could talk about his obedience. ଦ୍ୱିତୀୟ ପଥର ବିଷୟରେ ଅର୍ଥ ଯଦି ବୁଝିବା ଆମେ ତାହା ତାହାଙ୍କର ଦାଉଦଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହତା ବିଷୟରେ ବୁଝାଏ। Many people don't understand obedience is something that is compulsory for every believer. ଆଜି ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଏ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞାବହତାର ବିଷୟ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମାନ ଅଟେ ଆଉ ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଟେ। The first principle of a believer is faith. ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀର ଜୀବନର ଯୋଉ ନିୟମ ଥାଏ ତାର ପ୍ରଥମ ନିୟମ ହେଉଛି ତାର ବିଶ୍ୱାସ। The first law of a believer is obedience. ଏବଂ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀର ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ରହିଅଛି ବା ନିୟମର ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ବିଷୟ ରହିଅଛି ତାହା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞାବହତା। Now these two go always hand in hand, principle and law. ଦୁଇଟା ସମ୍ମୁଖ ଭାବରେ ପାଖାପାଖି ଭାବରେ ଯାଇଥାଏ ଯୋଉଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ହଉଛି ନିୟମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯଦି ଆମେ କହିବା କି ଆଜ୍ଞାବହତା। Yeah, you turn your Bible to Romans chapter 1 and verse 5. ଆମେ ରୋମିଓ ତାର 1:5 ଦେଖିବା। Romans chapter 1 and you read verse 5.
ରୋମିଓ ତାର 1 ପର୍ବର 5 ପଦ ଆଉ ଯେଉଁ ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁମେ ମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛ। That's it. Okay, read Yeah. verse 6. ଏବଂ 6 ପଦ ପଢିବା। ତାହାଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ସେହି ବିଜାତି ସମସ୍ତେ ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହୁଅନ୍ତି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ପ୍ରେରିତ ପଦ ପାଇଅଛୁ। Okay, it says over here that we have received grace and apostleship to bring about obedience of faith. ଆଉ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ କି ଆମେ ମାନେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସର ଆଉ ଯେ ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ଆମେ ବିଜାତି ମାନଙ୍କୁ କରେଇ ପାରିବା ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ପ୍ରେରିତ ପଦରେ ପଦ ପାଇଅଛୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ଆମେ ପାଇଅଛୁ। So you need to have this in your life. You can't be only faith and no obedience. You need to have both. ଆମେ କେବଳ କହିପାରିବା ନାହିଁ କି କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଆମେ ରଖିବା କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞାବହ ତ ଆମେ ରଖିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏଇ ଦୁଇ ଗୋଟି ବିଷୟ ଆମ ଜୀବନରେ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। Again, Paul says the same thing in the 16th chapter, verse 26 of Romans. ଯଦି ଆମେ ସେ ରୋମିଓ ତାର 16:26 ରେ ଦେଖିବା ସମାନ ବିଷୟରେ ଆଉ ପାଉଲ କୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏବେ ବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଅଛି ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅନାଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଜାତୀୟ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଜ୍ଞାତ କରାଯାଇଅଛି ସେ ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରକାଶ ଅନୁସାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥିର ରହିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି। Leading to obedience of faith. Is it there in your Bible? ହଁ, ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆଜ୍ଞାବହ ହେବା ନିମନ୍ତେ। Again. So obedience and Yes. faith are very important for us. ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆଜ୍ଞାବହତା ଆମ ନିମନ୍ତେ ଅତି ଜରୁରୀ ଅଟେ। In first book of Samuel, chapter 17, verse 20, Bible says David got up early in the morning and obeyed his father and went to see his brothers. ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 17:20 ରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ଦାଉଦ ଅତି ପ୍ରଭାତରେ ଉଠି ଆଉ ଆପଣ ପିତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସେ ପାଳନ କରିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ତାହାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ବାହାରିଲେ। The third thing we can say is it's about service. ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଯାହା ଦେଖିବା ଯାର ଅର୍ଥ ସେ ପଥରର ଅର୍ଥ ଅଟେ ସେବା କରିବାର ବିଷୟ। There is no business for him to come and fight with Goliath. That's none of his business. ଗଲିଆଥ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଦାଉଦଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା ବା ତାହାଙ୍କର କୌଣସି ଏଥିରେ ତାହାଙ୍କର କୌଣସି ଲାଭ ବା ସେ କୌଣସି ବିଷୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନଥିଲା। His father didn't tell him, Saul the king didn't tell him, his brothers didn't tell him, nobody told him. ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିତା କହିନଥିଲେ, ସାଉଲ ମଧ୍ୟ କହିନଥିଲେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ କହିନଥିଲେ। Nobody wanted him, even nobody asked him to come and fight that Goliath. ତାଙ୍କୁ କେହି ମଧ୍ୟ କହିନଥିଲେ କି ଆଉ ଯାଇକି ସେ ଗଲିଆଥ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ। Actually, the brothers shouted at him, why you came here? କିନ୍ତୁ ଓଲଟା ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ଆଉ କାହିଁକି ଆଉ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ନିମନ୍ତେ ସୈନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇଥିଲେ। Saul got disturbed. What's this happening here? What's happening here? They're disturbed by David's presence. ସାଉଲ ମଧ୍ୟ ଅତି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡିଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ପ୍ରକାର ଅତି ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡିଥିଲେ ଆଉ କାହିଁକି ଯେ ଦାଉଦ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। Everybody is in tension and David walks inside to serve. ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଅତି ଚିନ୍ତାରେ ପଡି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସେ ଗଲିଆଥର ବିଷୟକୁ ନେଇ କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ ଆଉ ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିଲେ। There must be selflessness in us. ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା ରହିବା ଦରକାର। You must have a burden, a burden that comes in you that I need to pray for somebody. You need to have that in your heart. I want to serve somebody. ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୃଦୟରେ ସେ ବୋଝ ଏବଂ ସେ ଭାର ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଆଜି ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟର କିଛି ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବି ବା ଅନ୍ୟର କିଛି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆସିବି। Now this selflessness is something which you should have. ସେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତାର ବିଷୟ ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। Many of us, unless you are called or unless you are pulled, they don't go, they're not able to get involved.
किंतु किछि लोक माने आउ जो मानकर हतरे कोनसी गोटे किछि सेते निजर किछि भूल नथिले किंबा कोनसी ताकर विषय किछि गोटे माने नथिले कार्य से माने साधारण भाबरे से विषय से माने मनोयोगी हुअंती नाही. Now you see somebody having a problem. It must be in your heart to spontaneously go and start serving. See how you can help them or what you can do about it. जदि आमे आज काहाको देखुछु आउ के कोन समस्या रे अछंती ताले आज हम हृदय भितरे आउ आमे से प्रकार मन आसीबा दरकार कि मु जिबी ताहाको पई किछि सहाय्य करि परिबी आउ से मन मध्ये रे से जो स्वेच्छा प्रवृत्त से इच्छा गोटे रहिबा दरकार कि मु ताहाको पई किछि काम करिबी. Now David was serving both God and the nation. दाऊद से उभय परमेश्वरଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କର ଦେଶଙ୍କର ପ୍ରजा ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ. So we also should be people who are willing to serve both our community and the church. तो आज आमे माने ମଧ୍ୟ से प्रकार आमे जो दଳर मध्यरु आसु छु बा जो सभा मध्यरु आसु समाज मध्यरु आसु ଏବଂ आमे जो मंडली रे ମଧ୍ୟ अटु उभय विषय रे आमे सेवा करिबा दरकार. And then the fourth one you could say that the fourth was his prayer life. ଏବଂ जो चतुर्थ जो अर्थ देखिबा ता हमर प्रार्थनार जीवनर विषय. Now the Bible says that David was a very talkative man. It seems he's a very talkative fellow. एटा देखिबा दी दाऊदଙ୍କ विषय रे बाइबल रे लिखा जाय से ठीक से अधिक कथा कहउथिबा लोक थिले. You know, he was even though verse 42 and 1 Samuel says about his appearance, his youthly body and all those things. जदि से प्रथम समय देखिबा जे प्रकार 42 पदर 17 रो 42 रे लिखा जाय दाऊदंकर शारीरिक जो रूप बा तांकर जो कि प्रकार से थिले ताहा विषय रे लिखा जाय. But you find that he was a person who always liked to speak. He likes to talk a lot. किंतु जदि हम देखिबा ताहाको विषय रे दाऊद ए प्रकार व्यक्ति थिले जहां कि अधिक कथा कहया पे तांको भल लागुतला बा से अधिक से प्रकार कुहालिया व्यक्ति भले से थिले. You know, if you look at verse 29 of the same chapter, the brothers ask him a question and he says, what have I done now? से 17 रो 29 पद दि हम देखिबा प्रथम सामुएल रे दाऊद प्रकार कहंती एथिरे दाऊद कहिले मु एबे कोन कली एथिरे की कोनसी कारण नाही से अपना भाई मानन को ए प्रकार प्रत्युत्तर देइथिले. It looks as though he is talking back to his brothers, you know. एहा दर्शाए जे से तांको भाईंकर कथार प्रत्युत्तर से देउथिले. You know, but actually he was a man who was always talking with God. किंतु प्रकृत भाबरे दाऊद ए प्रकार व्यक्ति थिले जे कि सब बेले से परमेश्वरଙ୍କ सहित से प्रकार आलोचना करूथिले कथावार्ता से करूथिले. You know, lonely people, they always go on grumbling, talking to themselves. प्रायतः जो लोक माने एकाकी थांती से माने प्रायतः निजे निजे कथा हुंत निजे मन भितर से माने किछि ना किछि से माने कथावार्ता से माने करि थांती. Their own thoughts, they keep talking. से निजर मनर भावना रे से माने निजे निजे मने मने कथा होई थांती. David was always a lonely fellow, always alone with the sheep. He was talking with God. दाऊद से प्रकार गोटे एकाकी थिले सब बेले से तांकर जेतबेले मेष मान को चरेबे को जाउथिले से स्थान रे मध्य सब बेले से परमेश्वरଙ୍କ सहित से कथा होउथिले. You learn to develop a habit of talking to God more than talking to people around you. आज आमे माने मध्य सही प्रकार आज हम चारिपटर लोक मानक सहित आमे अधिक कथावार्ता न करी आमे अधिक कि प्रकार परमेश्वर को कथा होई परिबा हति विषय आमे मनोযোগ हेबार आवश्यकता रही अछि. And the last is that he had the anointing of God upon him. पंचम जो अर्थ में देखिबा जो परमेश्वरଙ୍କର अभिषेक दाऊदଙ୍କ ऊपर आसीथिला. Now, before he could even come to this battle, he knew the anointing was upon him. से युद्ध क्षेत्र को आसीबा पूर्वरु दाऊद जानिथिले जे परमेश्वरଙ୍କର अभिषेक ताहांक ऊपर को आसीथिला. You know, you need to understand something that you need to have anointing of God. God's anointing is upon you. You need to be aware of it anointing. आज हमको बुझिबा को पड़िबो जे बेले परमेश्वरଙ୍କର अभिषेक हम ऊपर आसे से निमंते अति हमको सावधान हेबा को पड़िबो. I want to read one beautiful verse in 1 Samuel chapter 18.
ଆମେ ଗୋଟେ ଅତି ଉତ୍ତମ ବାକ୍ୟ ପଢିବା ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 18 पर्व and read verse 14. ଆମେ ତାର 14 ପଦ ପଢିବା ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 18 ର 14 ଆଉ ଦାଉଦ ଆପଣାର ସବୁ କଥାରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଲେ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ହେଲେ I don't know. Here it says he behaved himself wisely. ଏଟା ଲେଖା ଯେ ଦାଉଦ ଆପଣାର ସବୁ କଥାରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଲେ Because the Lord was with him. କାହିଁକି କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିଲେ The anointing of God or the Holy Spirit, when He's upon us, we behave wisely. ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିଷେକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଆମ ଉପରେ ଆସେ ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇଥାଉ May God help us to depend upon the anointing of the Lord. ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଉପରେ ଆମେ ଅଧିକ ନିର୍ଭର କରିବା Because without this anointing, you are going to act foolish. କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ଅଭିଷେକ ବିନା ଆମେ ମାନେ କେବଳ ସେଇ ମୂର୍ଖ ବା ବୋକା ଲୋକ ସଦୃଶ ଆମେ ହୋଇଯିବା You may be a person of faith and obedience. ଯଦି ବି ଆମେ ସେଇ ଆଜ୍ଞାବହ ଏବଂ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସର ଲୋକ ହେଇପାରିବା You may be a person who's serving the Lord. ଯଦି ବି ଆମେ ସେହି ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ହେବା ଯେ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ Maybe you have all the prayer backing that you need. ହୁଏତ ଆମକୁ ଯେତିକି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିବ But if you don't have the anointing of the Lord, then He is going to struggle in the battle. କିନ୍ତୁ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ଅଭିଷେକ ଆମ ଉପରେ ଆସିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ସଂଘର୍ଷ କରିବା May God bless us ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ that He may enable us to have victory over the Goliaths that we face every day. ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଏ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ବିଜୟ କରନ୍ତୁ ଯୋଉ ଗଲିଆତକୁ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଅଛୁ ତାହା ଉପରେ In Ephesians chapter 6, verse 10 to 13, ଏଫେସିୟ ତାର 6 ର 10 ରୁ 13 ଲେଖାଯାଏ Paul says there, for we wrestle not against flesh and blood. ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ପାଉଲ କୁହନ୍ତି ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଇ ଶାରୀରିକ ବା ବାହ୍ୟ ରକ୍ତ ମାଂସଧାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ଲଢୁ ନାହୁଁ But against the principalities, against powers, against the rulers of darkness of this world. ଆମେ ପଢିବା ଲେଖାଯାଏ ଶେଷ କଥା ଏହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ପରାକ୍ରମରେ ବଳବାନ ହୁଅ ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଶୈତାନର ସମସ୍ତ ଚାତୁରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇପାର ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦତ୍ତ ସମସ୍ତ ସଜ୍ଜାରେ ଆପଣା ଆପଣାକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କର କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଆଧିପତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କର୍ତ୍ତାପଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ଅନ୍ଧକାର ଜଗତପତି ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୁଣି ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ So may God help us to have victory every day. ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିବା And also in your day-to-day life, may God give you victory. ଏବଂ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସେ ପ୍ରକାର ବିଜୟ ଦିଅନ୍ତୁ Let us close our eyes and pray. ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା Father, we come to your presence this morning in Jesus' name. ପିତା ଆଜି ସକାଳ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଅଛୁ We thank you for giving us the grace to meditate a few things in the life of David. ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ତୁମେ ଆମକୁ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଲ ଆମେ ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ବିଷୟ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲୁ Yes, Lord, we all face these spiritual battles every day, Lord. ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଆମ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଆତ୍ମିକତା ଭାବରେ ଆଉ ସେ ସମସ୍ତ ସେ ଆତ୍ମିକ ଯୁଦ୍ଧ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଅଛୁ Open our eyes that we may know our true enemy and that we may have victory over those enemies. ଆଜି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମ ଚକ୍ଷୁକୁ ଫିଟେଇ ଦିଅ ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆମେ ସେଇ ଶତ୍ରୁ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବା ଏବଂ ସେ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ତୁମେ ଆମକୁ ବିଜୟୀ କର Lord, let your people be blessed with all the grace and the favor they need. ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସେ ପ୍ରକାର ବିଜୟୀ କର ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ବିଜୟୀର ବିଷୟ ପୁଣି ଯୋଉ ଦୟା ଏବଂ ଅନୁଗ୍ରହର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି ପ୍ରଭୁ ସେଥିରେ Anoint them, Lord, that they may have, Lord, victory every day.
प्रभु तुमे सेमानकु अभिषेक दियो जो द्वारा कि सेमाने अपना प्रत्येक जीवन रे आउ विजयी सेमाने होई परिबे। Yes, may they have victory in their personal lives, in their family lives, and also in their jobs, Lord. जो प्रकार प्रभु सेमाने आपणार पारिवारिक जीवन रे आपणार व्यक्तिगत जीवन रे एवं सेमानकर जोटी कार्य करूछंती सेही स्थान रे मध्ये विजयी हे परिबे प्रभु। We thank you for hearing our prayer. प्रभु तुमे प्रार्थना सुनिथिबारे आमे तुमको धन्यवाद देउछु। In Jesus' name I pray, Father. Amen. प्रभु यीशुଙ୍କ नामରେ प्रार्थना मागुछु पिता, आमेन। Praise the Lord. Praise the Lord.